Today vlog guys, ituturo ko po sa inyo kung paano po ako gumawa ng thumbnail and i-share ko po sa inyo how to put my ng thumbnail on YouTube guys. Guys, kung bago ka po don't forget to subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga video ko guys. Keep on watching! Hello guys! Welcome back to our channel. First guys, uunahin po natin ang thumbnail. How to make a thumbnail. So, click na natin ang thumbnail maker. Ano nang ginagamit ko guys. And then, makatulong din to para sa YouTube natin guys. Para you looks like amazing man atong video para nami man lang taon sa mga audience. Audience. Ito, start po natin. Discretion. Ano yan? Next po natin guys. So, thumbnail for YouTube. So, punta ta dito sa create custom thumbnail guys. And then, piliin na natin yung ng size for YouTube ng thumbnail 1.5 divide. Then, pili ka lang dito guys, ano gusto mo, color. Pili tayo ng color dito. Gusto ko yung white lang, simple lang guys. Yan, ito. Yan, anong gusto nyo, ano yung title ng inyong video guys. So, i-write nyo guys kung ano yan. Example, how to put thumbnail. Thumbnail on YouTube. Ayan. I-add po natin guys. And then, pumili lang po tayo dito ng color na gusto nyo. Ayan. Gusto ko. Wait lang. Font size. Anong gusto nyo font size guys? Ito yung gusto ko. And then, ayan. So, ayan. Tapos guys, butangan ako o kuan ng picture. Bisaya man ko guys, so tani maganahan mo na ako. Try lang. Butangan ako kuan guys ng picture like this. Ayan. I-cut po natin yung small size po natin to guys. Ayan. And then, ito ba yan? Ayan. Yan. Ito lang guys, simple lang po ito. Save mo lang. Yan, save ko na. And then, yan, go po natin. Ano ba lang guys. And then, punta po tayo sa YouTube Studio guys. Yan, kita nyo na. Yan. Yan, nakikita nyo guys, wala pang thumbnail yung iba ko yung video. Yan. Punta po tayo i-click po natin yung tatlo ka das guys. Yan. Then, punta po tayo ng videos. Yan, upload. And click lang po natin to. Yan, beautiful place at Tayasan plus road trip. Like, for example, click mo lang to guys daw. Click mo lang to guys. Yan, click mo yan. Yan. Yan.
Download thumbnail. So, punta tayo sa custom thumbnail. Yan. Mamili tayo dito ng sana yung ano ko. Ito guys, nakita ko na ang picture na gumawa natin kanina. Ayan, select lang natin how to put thumbnail on YouTube. And then, kung gusto nyo gusto nyo i-edit pa guys, yan. Gusto nyo, isla lang din na, ganang blah blah blah. So guys, don't forget to subscribe my channel. And para updated po kayo guys, save po natin. Yan. Ito na. Ayan guys. Basta guys, ayan. Ito na. Guys, thank you for watching. I hope you can help this to your YouTube, your blog or YouTube channel. Bye guys!